Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, good afternoon. My name is Tanwiratul Ulia. Today I wanna explain some materials about grammar English. They are tenses and kinds of tenses. First, I want to explain about simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kalimat yang menyatakan kejadian yang terjadi, tapi tidak harus terikat dengan waktu. For the example, nah di sini ada kalimat positif, negatif, dan juga kalimat interrogatif. Untuk kalimat positifnya, they want to go to the party. Negatifnya, they don't want to go to the party. Kalau kalimat interrogatifnya menjadi do they want to go to the party? Next, present continuous. Present continuous itu digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sedang dilakukan sekarang. For example, kalimat positif, she is sleeping right now. Negatif, she is not sleeping right now. Interrogatif, is she sleeping right now? Next, present perfect. Digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan sekarang. For the example, positive, we have been to Singapore. Negative, we have not been to Singapore. Interrogative, have they been to Singapore? For present perfect continuous. Nah, present perfect continuous sendiri itu digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan hingga sekarang. For the example, kalimat positifnya, you have been living here for 2 years. Kalimat negatifnya, you have not been living here for 2 years. Interrogatif, have you been living here for 2 years? Okay, next, simple past tense. Simple past tense digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, baik waktunya disebutkan atau tidak. Nah, contoh dari simple past tense ini menggunakan to, be, was. For the example, positif, she was absent yesterday. Negatif, she was not absent yesterday. Interrogatif, was she absent yesterday? 6. Past continuous tense. Nah, yang ini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sedang dilakukan di masa lalu. For the example, positive, they were discussing my birthday party. Negatif, they were not discussing my birthday party. Untuk kalimat interrogatifnya sendiri, were they discussing my birthday party? Next, past perfect tense. Nah, past perfect tense ini digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan di masa lalu. For the example, positive, my mother had slept before I came. Negatif, my mother had not slept before I came. Interrogatifnya menjadi had my mother slept before I came. Next, past perfect continuous. Digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan di masa lalu. For the example, positive, she had been explaining the lesson science 2 hours ago. Negative, she had not been explaining the lesson science 2 hours ago. Interrogative, had she been explaining the lesson science 2 hours ago? Next, simple future tense. Simple future tense merupakan suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi terjadi di masa depan secara spontan atau terencana. For the example, positive, he will win. Negatif, he won't win. Kalau interrogatif menjadi will he win? Next, future perfect. Digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang sudah dilakukan di masa depan. For the example, positif, I will have arrived. Negatifnya menjadi I will not have arrived. Interrogatifnya menjadi will I have arrived? Okay, and the last, future perfect continuous.
Nah, ini tuh digunakan untuk menerangkan sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan hingga sekarang. For the example, positif, they will have been playing. Negatif, they will not have been playing. Kalau interrogatif menjadi will they have been playing. Okay, that's for me. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.